થોડો મેકડી તો કાલે માં લાઈ દે આઈ મોટા અરે ભાઈ પેલા ઘરે તો ગંડાની કાબુમાં રાખતી और पनी लगी मो પંડી લગી કઈ હું ખાગરા બાગતી આવી હોય एका थारी नाच तो खाकर ना કળા માર આવી તો आया પેલા બડા ભૂરત ના ડાડી વાળો પેલા ડાડી વાળો ભૂરત ના और आर को भावे नय करे અરે વાળો भाई मार कमर में तब लो थारा कौन में क्या मार हार को भंगार न जा अबे वेट के बड़ा कम ठोके अरे माउट तो माउट फोटो लखड़ा कौन दे रोटा हां हमा भी हम आ तो रोटा बनाई दे दो मुझे तब थारा मुझे काले की जाओ न गई और मैं कुटा आई छूंगा वो मोटी तोरी आगे रह हां अरे भागो मार बात मुझे दो ठोका आनी मारा होगा काई आनी हां अरे भागो अरे एक जगह दीदी तो अरे कुटा हां कितने खाना है रुपया देके क्या हां पहला ये नहीं करा था मैं ना ठोक भी ना पहले हेलो बारा भी दोगे ओ तैशु एक्स्ट्रा ए तदी का फागरा मारा तैशु के ए जो फारा मत रे हां वो किधर आयो वो आगा कितने भेलो रे हां तनबा आगा कितने भेलो रे बेटी नहीं मेला तनबा काटो राखो और एक आगा कितने भेलो अब एक रे एक नीवे एक मो भी आओ थारे एक ने भी रे तनबा राखो पे काले अब एक हमारा कारो टेक मन लेवा दीजो मंगड़ बतेंगे अरे मत टेक कारो नीवे तो पहला अनो रही जगे मो आले नवा नवी दबे फोन नबी रे हां बने रे ए हां दगड़ गणा काढियो हां दगड़ गणा काढियो और बेरी चू में लाई ओ था दूध चू लाई हां था दूध चू लाई ए दुबारी भाई लाई मोटा डिस्को अरे मारा में हेमंत पे तो सार लाव तो करी तो तो काम नहीं करती है तो लाल से बंद रे लियो मत हमार मोटा किदा छोरा के रोड हां मेलो आई मैं आ को दिन छोड़ो बाकी ओ मरदा थोड़ा बहुत फेंको ए अदिया थोड़ा कोड़ी तो कोड़ी सब घर बेड़ा कौन में से आदत मैं बना रहा अरे कोड़ी है जो आया घरे बताओ सब बाकी लेवा हारू एक भाई अदिया एक परे की बात कर याद की बात कर अदिया वो कह रहा कई बार रखो हां तो आका भाड़ा है ना मत हां ओ अना मती कोटा खादी भाती लेवा आया मोरा पे कोटा खाली खाली मोरा में कोटा कन्या रे जान करे मो हेडी होती है मोरा पे कोटा અને એવા કીધા હે देख ये हां ओके ओके ઓ અને એવા કીધા હે अतरा मंका बाबू कहयो नहीं क्या मन माना हेडी होती ये मारा उग्र होता अबे किधर के करने में बोला बोला ओके और भाई खैर मो आए में था जोड़ को फिर ऐसे जोड़ को अरे कितनी डाबी पकड़ गई हां बता रहा जी अपनी बता रहा हां मेरे की लगा थे अबे यार ठीक है ठोको एक नहीं मेगा मैं खेला था मोरा दिखला ओ सब अबे गोरी हमला डोकरा जो है हमला डोकरा मती इज्जत
પાવાની મનવામાં અલી ખાલી ભાજી લેવા આયા હું સાવ આવી રસોડામાં હા થારી લાલી એનો મતલબ વચ્ચે હાલેલી છે હા એની બહુ ધોરણ વાળી હતી અરે પણ હું ઘેરો હવે દાદા તું હમર હું બેનમાં ખરા કઈ આવે ત્યાં વચ્ચે બોલી રહી કે ને હું કે ઉલટો સોર કોડવાની ડંડે હા ત્યાં વચ્ચે બોલી રહી આખી ત્યાં ન છોકરા વે કડા બીનો અરે મોય લઈ હેલો આ માથા કોની ગો હા કઈ થોડા દી બગરા રો લા મિડેલા બોલ બોલ હા 15 કિલો મિડેલા હા બોલ રાતી બગરા તો કે કેરો કઈ દે ભાઈ બાતા થે આયા કંદન ભાજી લેવા હાલ તો બહાર ના વટો છો કોડો કો કરે હા હા ભીમિલ લો હા દેખો ને આપ દેખો હા ભીમ તો કટો કરે તું બેઠી રે તો ભાવ થારી કળા છે તો ઠોઆ ખાતી ની બેઠી તો મોય અગે ના ફાડેમાં પડી હું કઈ કરું તો હાર વાળી કે થાની કલા જરા હવા દેખાતા હું ભગવાન ને વાત કરી દીધો હા રૂપાળા ખણાય મેરી ફોન માં વાત કરે કે ગને હવ લાગતા હે એને ઓ સાથે ગાડી વાળા એ કઈ કહેતા ખબર હે પેલા કઈ કહેતા કે આઈ લવ યુ જાન કે અભી આ બાન ના આપની મેં હવ કેલો વને પેલા તો હા તો લગી આ હવે ખા આ હોડ ખા હા તો મારે એક એક લગા દો નથી બીજા વળગી દીધો હા તો લગી આ બીજું કઈ નહીં આ ના હાથ વાય બા હાથી નહીં ધોકા સબ થારી કળા ભૂલવા હું ડોડી જો હું કેરો માર કશું વિજિત મારો વિજ્યો મારી નજર મારવાનો વિજ્યો એ આડો ભરેલા ભરે કઈ કરે એને હાડન રોડ્યો હારે હું એક જ વાત કહું માર બેઠી રે આ ખાલી માર આવે હા આમળેલા કયો એ જો હવે અને એવા કીધા ખબર પડે છે હું તો એમ જોયા છે મોડો તુને તોયો તો બધા અગરા કીધા કીધો કા તો પેલા બારી થા આસપા દોરું આવાજ દે હા તો ફોન દીધા હાથી લગાયા જવાની કરે બેઠ બેઠ ખાય મારા ફોન ના એ આવાજ ભેટો કર થોડા બંધ કર ભેટો કર એ ગબ્બાઈ એની વાત ભાઈ કેરી હું બીજું સંપાદ થોડ ये मारे कैसे तो मारे मार तेनी मन करे वज्जू पण वनमा थूचू હું કેરા વનમાં થૂચું હું ડાડુ ભાળેલો છું હા બે હા હું દેખેલો થારી નગર માં લાઈ દીકણ મારે બડી પર લાઈ બડી પર થારી નગર લાઈ બડી પર मैं देखेलो ને હું બડી પર થારી નગર લાઈ બડી પર હા क्या तुम्हारा टोपी बात नहीं है हाँ किधर आए हो बोल बोल कई भाई तो बाजी घाटे में चलो बेटी हाँ और कने हिकाले भाई देखा नजर क्या कई हो बस कई क्या मुंह एक देख बात देखो बंदे देखो खड़े आवाज भी दे बेटी और क्या बेटी हाँ क्या क्या दे तेरे सारे हरी नदी कड़ा में बड़े मामा देख हर हर नदी देख फिर हेती की देर सवार नहीं आती देख मारे आटे भी है बात हर हर गोली हाँ ये ना थोड़ा कजाए ला इगली भी हम अब मीना बैठता क्या गिरा तू कहीं निकल बाबू रे कहीं निकल यार वो यार कहीं निकल वाले ऊपर मैं बात कर ऊपर ओ हमारी कारमा खराब की थी ऊपर निकल हाँ मातिरिया ये मातिरिया निकल अरे ऐसे कम हाँ अरे आदत भी खराब हुई है मेरी जल्दी थे खाने में हाथ मिलवा दीदो
कैमरा वो फोटो मोबाइल लेने का बाकी सत्तर फोटो मोबाइल मैं पता अरे मैं वो कह रही हूँ करी हो अरे भीमिला मती वो डोगर का कौन सफाई कौन भीमिला ने ए वो भीमिलो हाँ कने कहीं हो भाई अब तो बाने कहीं आए भाई कने कहीं हो कने बताइए बोल तेरा कोई भी कर करे करे हर के विचार हां और डोगर बाहर तक पूरा खणी है हर तर आवे के बात आवे ने आवे ना रे दीदी थोड़ा हाथ में दोरी पकड़ो हाथ हेलो तो भाई एक भाई हाँ मकर नाम रखे बरे क्यों हाँ गेट थे दीदी ना भोंक कर बाले मोह मोह देवारी तक नहीं मर गया हां मार बेवा देखे यार कुल हार गए क्या सही है मानना केड़ा अरे अमेरिका हां विदेशी हो अच्छा मेरे भाई मन्ना के मेरे आगे कहीं सबूत मेरी बात किधर को बैठे यार वाह ठीक है माँ हो आप भी बात करो हेलो क्या काय बात है बात तो मुझे भाई वो केस थे वो मैं अबे केस थे मन का मैं हवा इसने केलो रे गुड्डे पीटे रे बंदो मैं तो हटाई रे गुड्डे पीटे रे बंदो मैं तो हटाई अबे लागो बसता बाले आरो मन भाई और जा अयो अबे लागो बसता आयन मारो अबे कूदे भले बेड़ा आता ही फ्रियो ए मैं हाथ दे रो बाटियो खादी नहीं खादी हवार की काय लगाया गुरुवारो कारण में ठाकुरियो बाटिया बना भूखे मरना पड़ा हां अरे रे अभी बात कर निम्नर है 1 मिनट 10 फटी सस्ती कर हट अयो गई हां ठीक है लो नींद में आ गई अरे जयपुर से रे बंदे जूती मंगाई जयपुर से रे बंदे जूती मंगाई अब लागो उड़ावाने मारो मन प्रिय जाने अब लागो उड़ावे मारो मन प्रिय जाने हो बात तम करा रहा है अल्लाह मदिरो कम ए किधर कर देती ए डांस हो रहा पागल देख रहे हो निगोट अल्लाह मेरा हुई हो हां ओ शायरा सेरे बंदे मावो मंगायो अरे बढ़िया मलाई दूध वाला ओ शायरा सेरे बंदे मावो मंगायो अब लागो मनावाने मारो मन पियो जावाने ए अब लागो मनावाने मारो मन पियो जावाने लोग वहां जो है तो खाद तक नहीं छूटे वो यो कह रहा था 100 बजी से आ तो कोई लापली पकड़ रहा था काली में की कह ही जवाब कह दी थी हां कौन जो बदल कर लोग बड़ा फटे करी को आ नाम को तो ही अन्नो तो तो काट काट दे ए सूरज जेरे बंदे साड़ी मंगाई सेठी ना रो सूरज जेरे बंदे साड़ी मंगाई अब लागो यो रामारे ओई यो रे
અરે સાંભળે કોરે કોર્યું બધે કઈ મંગાવ્યું તટ્ટી હટ હટ ઈ સ્પેશિયલ માવો અગર બરાબર કહો કે જો પટ્ટી નિર્મલ કોરે બંને બરફી માં અરે પરી પરી કે